श्री गोविंद कथामृतम भारत लीला। आहा माधवा भक्तवत्सला हरे कारुण्यवारानिधे दीना मामिह पालय प्रिय सखी दुष्टैर्जनैः पीडिता। इत्येवं द्रुपदात्मजापरुदितं श्रुत्वा क्षलीलान्तरेऽपि उत्क्षिप्य भयमुद्रया करतलं स्तब्धोऽभवन् माधवः। योगीन्द्रा अपि लेभिरेण हि परं स्वप्नेमि यद्दर्शनौ यस्याख्या कमलासनादिविशद्बृन्दैर्धृता मौलिभिः। यत्पादाब्जयुगं भवाब्धितरणे नौकेति संकीर्तितं सोऽयं कौरवमण्डले विजयते दुर्योधनस्याग्रतः। स्तोत्रं वेत्रं करतलयुगे पादुका पादपद्मे हैमं वर्माप्युरसि विमले वेष्टनं चोत्तमागे श्वश्रुप्रोद्यत्वदनकमलं दंश्रयालङ्कृतं च युद्धासक्तो जयति भगवान् सारथिः पाण्डवस्य। भीष्मद्रोणद्युमनितनयान् धार्तराष्ट्रं ससैन्यं शस्त्रैरस्त्रैर्विजयनिशितैः निर्विशङ्कं प्रबिन्धि। कृष्टे दृष्टत्यमलचरिते वाजिशास्त्रप्रवीणे क्लैब्यम् आगाजडिति सहसोत्तिष्ठ कुन्तीसुतत्वम्। सात्यकुद्धवसेवितो महुविदैराजोपचारैस्तदा कौन्तेयै परिपूजितः प्रियजनैः सङ्कीर्तितस्यन्दने। नारी बृन्दमनोहरो धरणि देवाशिर्वचोऽभ्यर्चितो नेत्रानन्दकरो हरिर्विजयते वीथ्यां कुरूणां पुरी। भीष्मं द्रोणं कर्णदुर्योधनौ च मायाचारान् मारयन् माययैव आश्रित्यैवं शुक्रनीतिं मुरारे धर्मं सूक्ष्मं दर्शयामासि तत्त्वम्। साक्षालक्ष्मी शरणकमलं सेवते यस्य नित्यं ब्रह्मेन्द्रादीनि यमयति यः सर्वलोकैकनाथः। सोऽयं दूरात् विकसितमुखो दीनदीनं कुचेलं दृष्ट्वा धावन् द्विजवरमगात् सत्वरं भक्तबन्धुः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।